Yeah. Go. Upper lip fold. Upper lip fold is this one, kini. Upper lip fold. Kini siya mura siya fold diri nga part. This skin. Kini siya gawas. Okay, this is the upper lip fold. Sulcus marginalis. Sulcus marginalis is this one. Ana. Kini. Kini sir gali. Isa. Dili ang kanang ubo, sir. Wala labot sir, ano boss? Kini siya. Kini lagi kini. Sulcus marginalis. Median subrostal fossa. This is the median subrosal fossa. Sa mga height sir. Okay. Kanang tunga, sir, diba? Tunga siya. From the word median, tunga siya. Kaya lateral. Pulvinar rostral. Pulvinar rostrale is this one, kini. To depression. Okay. Ano Kini murag na siya ni Valley. Ini. ana. That's your one. Yeah. Lateral subrostal fossa. Lateral subrosal fossa is Two your. depressions of the sulcus marginalis, which is Okay, lateral. this is your sulcus marginalis man, right? So asa man depressions ni mo ana. Okay? So kini siya, kini. Here. Okay. Yeah, internal nares though. Internal nares. Kini siya nares, kini buslot. Kini mura siya sumpay sa mong ilong. Okay? Nares. Station tube. Station tube is this part here. This is connected to your ears. Kini. Okay. Lower Now- jaw. Lower jaw. Of course, this is the lower jaw. Kani. Lower jaw. Tuberculum prelinguale. Tuberculum linguale is this part. Kini. Okay, kana. Tuberculum. Okay? Kini tuberculum. Kani burot. Yeah, prelingual fossa. Prelingual is kani. Kini tapat si mo tuberculum. Kani. Kana mo sir, padung ubos sir. Tanong ubos. Yeah, tongue. Ang listang. Yeah, laryngeal prominence. Laryngeal. Nasa sod. Episode. Kaya ato na Glottis sa o kuan. lungs na Laryngeal. lang. Soha. Prominence. Yeah, makita. Mong glotis. Asa mong glotis? Sir. Kanang Circle na sir no? Circle na yung glotis. Then the whole thing.